malah mau sampai kau langsung naik naik ke nih rancang mari kita semua ani YouTube channel lo ini oh রাজনীতি মালিক জিতে গেলে তো এটা করেও তো মালিশ পাওয়া যায় না কেউ তো করে না বড় দুঃখ আরে যে কোনো একটা দল যদি তারা ক্রেডিট করে এই দলের তো ই হয়েছে তিনি ফাইডিং হাঙ্গা মেম দাতুবে হেনা ইনকা ফাইডিং ইনকা নুগাইনা বয়স আমার রয়েছে না ইনকা হিন্দি পাই তো থাকালে না হিন্দি বে সামান ইনকা হিন্দি খাইজাও তিনি অর তো আনে সোসাইটি তো কাইসা সরাই রং পরিমাণ তৈ সোসাইটি দङ তো অবন লগে আন বড় মিগানা আং বা যদুর মানো যেভাবে মানো আং বাঁচানোর চেষ্টা খাই দङ তো তিনি ফাইমানি কারণ হংকাই অ জাগাও তিনি বুসকাঙ্গ চিনি 19 আগস্ট চিনি মহারাজা লাস্ট যে চিনি রাজা তংমানি বিনি 113তম আচাইমা সাল তো নর ওয়ান সুক না যে বুবাগ্রানি আচাইমা সালো তাঙ্গै जों বলঙ্গ ফাই কক সালাইবাই মা ক্লাইখা হनै अब एक्चुअली बलंगिया चिनी आगरतला हावन अब चिनी आगरतला जे मेन सिटी आ जागानि कुनासा जागा अब जे जागाव बलं खलाय तनु जाखा बलं खलाय सि तनु जागो यांगो नरक मुहुरना ब्रिज कलक मा अबनि गानानो अब बलं खलाय जा मुचुं हांगाय तिनि अब बलं अब हाय एंगला खामु तामबागि बलं खाय तन्ना क्लां कारण अब महाराजा चिनी लास्ट जे बुबाग्रा संनि सिमला তিনি যদি অ জাগাও जों तामो ओंगै 19 अगस्त फाइगा हांगाय सिमिं जों म्युनिसिपालिटीआव थांगै एप्लिकेशन दरुवै जों अबनो परिष्कार खालायना क्लाय आमसो सिमना चिनि सामु 19 अगस्त फाइगा हांगाय बुबाग्रानि आसाइमा साल जों थांगै बलं फगैरनाय थांद्रब लामा खलायनाय जों खुमरगा पाइथांगा आमसो गैया बले सालसा जुदि आमसों नामां दिल्ली बसर प्रति बसर मा हागे खलाय थांगा काइचिनि मुकुमु जत्तनो कमाय थानाय जोंसे कमाय थानाय किन्तु ताकसक जरा कोनो खलाय जायगाखौ कोनो सामुं तांजायगाखौ बलं बा बलंनो दङ जुदि आं साना मुसुं सरकारनो 25 बसरनि सरकारनो जुदि आमनेसं चेन्ज खायै तिनि त्रिपुरा राज्योआव नरक राजत्व खालायमानो हंकाय अ हानोखाय तांगै पाल्टि रिमिया अमो बुसुक्तर बुसुक एरिया तर थानाय बसरावबो आं साइकेलांगो फाइबायदि आनि लगे बासा फाइगा हंकाय अबनो आं नायथक खालायनानै चेष्टा नानाय आर आं थानाय बसरावबो साव सरकारनो जे अब कायसे मिउजियाम प्लेस टुरिजम प्लेस रामै मानो हनै किन्तु सामुं कुन होनो खलाय जायगा आमने सं जुदि सरकार नायो जे आं एप्लिकेशन रुवै दगा 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 थांगा हंकाय जे खलायदनाय
hingkai abo ang khlaya tambage khlaya ang wan chugo je chini bubagra bir bikram maniko bahadur ni bahadur debromani অপমান আংনাই বাহাকে অপমান আংনাই বিনি মানথাই বচিনি বাগৈ जों চিনি মানথাই সাইনিয়া কারে যদি जोंनो आसक दा सामुं खलाय गलांखा चिनि बागै चिनि फिउचारनि बागै वानसुगो खलाय गलांमा जागाव जुदि आं बिनि अ सिमलांनो सोलायना बागै आं दगा 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 थांमाने आं बिखा खायो ताम बागै आं बिखा बिनाय अबो बिनि मानथाय जिब्रा हावा आमसुकता प्रोजेक्ट फायो आमसुकता बाजेट फायो अबन बिसिं अबो काइसेन बागै बाजेट फायमिया दा खलायना मुचुंखा हिंके आंखा खायो जत किसुनो खलायमानो सालजाबायनो चेन्ज खलायमानो अबनो किन्तु केबो खलायना मुचुंगिया ना अबनि बागै खलायजागिया जे बुबाग्रानि लगी पाइथागो बिनि लगी देब्रमा तंमा बागै बतिप्रासा हने बिन सिमलांना खायजागिया दिनि जुदि बिनि अ देब्रमा मुंकरै अन्य टाइटल तंहा हिंके दिनि अबो चेन्ज संगै आथुकुरि चंति हाइचिं तंहामो हरं खांकाय नर लाइट बाय आकुबाय किन्तु खलायजागिया bolong phai no phai ngai noro hunana bo bolongo sung habui thanga obo yang saido diki khunu kan kai noro wan suma noro musama yung tong tong khana hanai askai bolong jinchai torbayo buphang ro goroni ar jaga himna point lama kore sing simlang jora si thangmalia obo hai obostha khlai jago bo obo ki naina dorkar ya khaite thangte ki ke bonu ge obo no chini tipra hawo tongnai ron joton da mokol mukum sirbai ke natamo na jotono mokol mukumui tong tong bai kha je जों na haria जों nuk phana जों kun phan na haya जों mukum jang na himthanai tigen जों phaike antigen जों thisinai hinai jin future bagai जों tam khai klangnai chini main mukumuno जों romoi klang thangmai angkai chin cherai rongno Agutola airport mumung selai ma bai simi ungo Rajbari no bui phaigangai ba bairan borok phaigangai goro rajarok agi tongmani oro rajarok agi omo haike tongo bor obo use khai obo khai hne amse phunu ro kan chinengwa paithago judi ke bo sangka je raja rongni tongmani nok obo raja rongni tong thangmai mani manei obo tang thangmai mani samung obo kitu bongni simlang bo jaga ni phunu kan ro tamno phunu nai obo longa phai phunu kai nai abo ki oro not bukung bara joto tibrasa o hawo tongnai bong bagi ki সম্মাননি samung nai সম্মানজনক ungnai obo naki daikto শুধু tibrasar borongni bagi siming o hawa tongnai prottekta manush tama bukung bara tama bukung kolok tama Christian tama Hindu tama nini Buddhist tama nini Muslim jotoni bagi obongku kalayada khainani kalayada जों जेहेतु tibrao tongtongo जों joton tibrani nagorik bile bui saimano বাইরানি যত স্টেট সাইমানো যে ত্রিপুরা রাজ্য কাইছে একদম নাইঠক রাজ্য কিন্তু অব সাইমিয়া যে ত্রিপুরা রাজ্য ও বংনি বুবাগ্রা রংনি মানখিলি বংনি বুবাগ্রা রংনি যে মুকুম রং তাং খাইতনো যা তিনি নুকথু সাইমান থু বরব সিতু যে বন্তিকে তনো যাক जों सिनि राजा रंनि मुकुम रंनो बन्तिके तनो जों नरं नायबायदि फुनुक बायदि तेकासे समु दनाय त्रिपुरानि किंगडम तो वर्ल्ड नि बिसिं सेकेंड लंगेस्ट डायनास्टी हिनाबो फियाबा जों तिनि अर दुखा बोबाग्रा बसंनि सिमालं गोथार सिमालं थायो थुरुक बसंनि कायसा सिमालं खायजाखा हनै कक कासाय दं माने आबन्तिल ताम सानाय आबन्ति ताम सानाय हिंके साना कक गोबांमा बलं खलाय अम हाइगे तनुओ सरकार जुदि आसंनो जुदि रेसपेक्ट रखा हिंके बलं तो बकलन चेन्ज खामु आर तिनि जे अर सिमलां खायमान तिनि कइदि नों थांगा बकलन रिएक्शन नों खामु उनिया तार माने आबनि माने मेन कारण मेन जेटा आं साना मुचु माने आमने संजारा आसु तंनाय र काहाम कइनो बुजिनाय माखना जे जों बजा कलायजा जे नंनि ताक्लाय नि अ ताक्लाय किताम र खानि वान सुजा ताक्लाय नंनि एमबि दावले सुफानिति कुरु खानि वान सुजा दं जों सालायगा सालामा पड़े जे अबनो तो परिष्कार खायना बागै रिसेंटली कागज कायसा जानाय राजबारिनि हते जार कारणे जों तंकुलिया तो अबनि यागुलो जों राजबारि बुसकांगो हायनो हाय आगिनि हाय हुमालारा नाम राजबारिनि बेपारे तेकासे साना मुचुंगो जों जतनो सायमानो त्रिपुरा सरकार बो सायमानो जे आरो राजा रक दं थांमानि जागा छुटि रखा ठीक आसे आं बेले हामबाय मारु सालसा जों सानिया ओइसिनि बुबाग्रानि बागै छुटि रखा बुबाग्रानि आसेमा सालो आगुतला एयारपोर्ट दुइ रखा बुबाग्रानि मुंगै जों आमनि बागै हामबाय रो खा पाइफ्लाया किन्तु ताकसक जरा आं आबनो साया हन्तमन टपिक न सानिया उइदार हनै तांगै आगुतलानि राजबारिखाय बिना आसेमा सालो गेट ओपन खायरा जायगा ओं जों तांगै बिसिंगो बर्थडे सेलिब्रेशन खायमाया ओं
जों ताङै गेटनि बायरायाव थाङै बिनि फट'नो तनै आरो खुमा बक आबुकी सानै नक आबुकी सानमान परे रनाय आबुनि वेट खाइ दं बरक सानगाय जों खुलुगनाय बरक साइनागाय जों रिया नै आबो अधिकार चिनी जे बुबाग्रानि आचैमा सालक पुरा दगा उपेन खलाय रवै चिनी बागै पुरा खुलक रना बागै जों जाते थाङै बिसिङो बार्थडे चिनी बुबाग्रानि आचैमा सानो सेलिब्रेशन खलायमाना बागै तो ताकलायबो जों जेहेतु साइमियाखौ बुन्ति हाइखायनो अ मेसेज थांमा परे बाट चिनी प्लेनिं अबनो बुसकाङो चिनी बुबाग्रानि खुम फुटुआ खुम बकनाय आबन परा अर जों हिमै फाइ रेली खाइ फाइ अर फाइनाय बिनि सिमलाङो खुम बकनाय आबन परे जों गोबांमा जे आश्रम दंमानि आश्रमाव जों भिजिट खायनाय आरो बरंनो जों जानमुं नुमुं दै चेरायदंनि बागै लेखा फरानि बयरक जों जतन दोननाय तो आबन सानामु चुङो दावबो चिनियागो जरा दंख यांगो आनि फाइनानि लामा सिकरै तिनी जुदि बुबाग्रानि मुंनि लगी रियल जेटा घटना मुंनि लगी जुदि देब्रमा मुं करि हिके आं बार साव अर आथुकुरि तामुचों आथुकुरिन सितेबो जों तंखामु अर पिलाला अंगै बुइ थांते फाइते मा सोंकामु अबो तामो जागा हनै किन्तु खलाय जायगा बाट आं खलायजांना मुसुंगु आं काइसे टिप्रा सांगै आं खलायजांना मुसुंगु तामबागै चिंयां ना खलाय मा सोंनाय अ जागा तो आमने संना साव सरकार जुदि खलायांगाय फाइदि आं तावबो तंगु आं सेमनबो साव आं तावबो तंगु फाइदि आं आनि सोसाइटिनि आनि जत सरायनो रिंनाय अबनो परिष्कार खलायलायनाय अबन बागै ताम खलायमान आनो किचा लगिर फाइबायदि आं आगंनाय दं আমরা বটতলা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর যে জন্মদিন উপলক্ষে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজশ্মশান সংস্কারের প্রশ্নে আমরা বটতলা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এবং গোটা বটতলা বাজারের পক্ষ থেকেই আমরা ওই দিনটা নানাভাবে সহযোগিতা করব এমনকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নে আজকে যেখানে আমরা মাছের গাড়িগুলো রাখি ওইগুলোই আমরা বিকল্প একটা জায়গা খুঁজে যাতে ওই জায়গাটা নোংরা আবর্জনা পরিণত না হয় সেদিকে আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখব। পাশাপাশি রাজশ্মশান একটা ঐতিহ্যবাহী স্থান, এটা একটা পবিত্র স্থান, ত্রিপুরাবাসীর কাছে এটা একটা ঐতিহ্যের বিষয়। আমরা বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসা চিকিৎসা বা বেড়াতে গেলেও আমরা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিবার বাড়ি বা পবিত্র স্থানগুলো আমরা দর্শন করতে চাই। আমরা ত্রিপুরা রাজ্য যে মহারাজ, ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজেরও একটা সারা দেশব্যাপী একটা প্রচার আছে, নাম আছে। আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরার মহারাজে উপাধি পেয়েছিল, মহারাজ উপাধি দিয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর অন্য রাজ্যে শুধু আমরা রাজা হিসাবে সম্বোধন করি, আর আমাদের ত্রিপুরা আমরা মহারাজা হিসাবে সম্বোধন করি। আমরা আবারও বলছি, বটতলা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এবং গোটা বটতলা বাজারের পক্ষ থেকে আমরা রাজশ্মশান কীভাবে